ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ ସାଥେ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ଡକ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲୋ ଡକ୍ଟର। हेलो डॉक्टर। श्रोता बंधु नमस्कार। हेलो डॉक्टर आज अध्याय को स्वागत करुछि। मु आपनक रेडियो साथी गायत्री। मु शुभलक्ष्मी। मु जगत मोहिनी। श्रोता बंधु आमे जेतेबेले कोनोसी जिनिसटे किनुछे से मोबाइल फोन हेउ कि पोशाक हेउ आमे देखुछे तार कोन विशेषत्व अछि, तार कोन रिव्यू अछि। ए सब जिनिस देखिला परे ही आमे जिनिसटे किनुछे, किंतु खाद्य जिनिसटे किनिबा समय रे आमे ए विषय रे ध्यान देबाको भूली जाउछे, जहा कि आम स्वास्थ्य पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। जहा आम आखि को सुंदर लागे एवं स्वादिष्ट लागे ताहाकू आमे किछि बुझी न बुझी खाई देई थाउ, जहा कि आम शरीर पई बहुत क्षतिकारक होई पारे। साधारणतः आमे खाद्य किंबा पानीय पैकेट किनिला बेले एक्सपायरी डेट एवं मैन्युफैक्चरिंग डेट देखि किनु, किंतु गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस को आमे छाड़ी देई थाउ, ताहला एनएफपी। सब प्रकार खाद्य पानीय पैकेट पछरे न्यूट्रिशनल फैट पैनल रही थाए, जोंथरे लेखा थाए गोटे पैकेट रे केते कार्बोहाइड्रेट अछि, केते प्रोटीन अछि, केते कैलोरीज अछि, जहाकू देखिबाकू आमे गुरुत्व ही देउने। किंतु खाद्य पैकेट किनिबा बेले एक्सपायरी डेट देखिबा जेतिकी जरूरी, एही टेबुल को देखिबा मध्य सेतिकी जरूरी। पुष्टिकर सुस्थ खाद्य खाइबाकू हेले एनएफपी देखि किनिबा निहाती आवश्यक। खाद्य तयारी इंडस्ट्री भितरे भारत हेउछि सबुठारु बड़, तेणु सब खाद्य पैकेट उपरे एनएफपी लेखा हेउछि, एहाकू पढ़िबा निहाती दरकार। श्रोता बंधु अनेक कंपनी अछंती जो माने कहउछंती आम प्रोडक्ट्स फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, सुगर फ्री, आमर नेचुरल प्रोडक्ट, आम जिनिस रे कृत्रिम कलर दिया हेउनी, किंतु पैकेट उपरे लेखा होइथिबा जिनिस सत कि मिछ आमे फूड लेबल पढ़िले ही जानि परिबा। तेबे श्रोता बंधु एही एनएफपी बा फूड लेबल आमे केमिति पढ़िबा ए विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। अच्छा शुभलक्ष्मी, तुमे जेतेबेले खाइबा पैकेट किनिबा पई जाओ प्रथमे कोन देखि किनिथाओ? हाँ गायत्री, मु जितेबेले किणे मु प्रथमे देखिथाए पैकेट रो क्वांटिटी केते, 500 ग्राम किंबा 1 किलो। अच्छा जगत मोहिनी, तुमे जेतेबेले खाद्य किंबा पानीय पैकेट किनिया पई जाओ तुमे कोन देखि किनिथाओ? हाँ गायत्री, जेमिति शुभलक्ष्मी कहिले कि प्रोडक्ट रो क्वांटिटी देखिकी किणंती, मु एहा तो देखिथाए, एहा सह एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एहा सब भी देखिथाए। हाँ निहाती भाबरे प्रथमे ए सब जिनिस देखिबा तो निहाती जरूरी। अच्छा गायत्री, अनेक पैकेट रे मु देखिछि लेखा हेइ थाए सर्विंग साइज, तेबे ए सर्विंग साइज कोन तुमे जानि छ कि? हाँ शुभलक्ष्मी, सर्विंग साइज हैला कि आमे सेही फूड पैकेट रो मैक्सिमम केते खाइबा आवश्यक थर करे। जेमिति 500 ग्राम रो पैकेट माने आमे थर करे सब खाइबा उचित नुहे। तुमको मु उदाहरण देई कहूछि, मने कर आमे गोटे ठंडा बोतल टे किनिले, सेथिरे सर्विंग साइज लेखा अछि 1 ग्लास, ता माने आमे थर करे 1 ग्लास पीबा उचित जदि आमे जणे ही पिउछे तो। एवं थर गोटे सोयाबीन पैकेट लेखा होईछि सर्विंग साइज 100 ग्राम, तेबे से पैकेट टी 500 ग्राम रो होइतिले मध्य हमगु थर करे सेतुरो 100 ग्राम रो ही खाइबार अछि। अच्छा गायत्री, पैकेट रे जो लेखा थाए सुगर फ्री, सुगर एडेड, ता माने कोन तमे जानि छ कि? हाँ जगत मोहिनी, सुगर फ्री माने सेही खाद्य रे 0.5 ग्राम रु अधिक सुगर नथिबो। सुगर एडेड माने सेतिरे नेचुरल सुगर नथिबो। नेचुरल सुगर जेमिति कि फळरू पनिपरिबारू जो सुगर आसे, जेमिति गाजर हेला कि किछि फळ हेला जहा कि नेचुरली मीठा लागे, किंतु सुगर एडेड माने यही नेचुरल सुगर नथिबो, थिबो तो केवल चीनी। अच्छा गायत्री,
ତୁମେ ତ ସୁଗାର ଫ୍ରି ଆଉ ସୁଗାର ଆଡେଡ୍ ଭିତରେ ଫରକ କହିଲ, ସେମିତି ଫୁଡ୍ ଆଡିଟିଭ୍ସ କଣ? ଦେଖ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, କମ୍ପାନୀରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କଲର, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଫ୍ଲେଭରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଫୁଡ୍ ଆଡିଟିଭ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛେ କି ପାଇନାପଲ କେକ୍, ଭାନିଲା କେକ୍, ତେବେ ଏହା ପାଇନାପଲ ଭଳି ଲାଗେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୋର୍ସରୁ ଆସିନଥାଏ। ଏଥିରେ ପାଇନାପଲର ଫ୍ଲେଭର ଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଫୁଡ୍ ଲେବଲ ବିଷୟରେ ଆମର ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୂର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜଗତ ମୋହିନୀ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ 89.6 FM ମୁରୁଦାବାଦରୁ କହୁଥିଲି। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ମଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ହାତରେ କମ୍ପ୍ଲାନ୍ଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ କଣ ଦେଖିକି କିଣିଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଉ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଆମେ କିଣିଛୁ ଏଇଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ମୁରୁଦାବାଦ ରେଡିଓ ସମ୍ପର୍କ 89.6 FM ରୁ କହୁଥିଲି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କିଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି କି କଣ ଦେଖିକି କିଣିଛନ୍ତି? ପ୍ୟାକେଟଟା ଟିକେ କହିବେ କି? ଏ ପ୍ୟାକେଟଟା କିଣିଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଦେଖିଲି କଣ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦଲିଆ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଦେଖିଲି ଭଲ ଅଛି ତ ଏଇଟା ନେଇ ଆଇଲି ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦଲିଆ ପ୍ୟାକେଟଟା କିଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ ଦେଖିକି କିଣିଛନ୍ତି କି? ୟାର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟରେ କଣ କଣ ଅଛି କି କଣ ପାଇଁ କିଣିଛନ୍ତି କି କିଛି କହିବେ କି ମତେ? ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ତାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଆଉ ତା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଦେଖିକି ହିଁ କିଣିଛୁ, ସେଇଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜଗତ ମୋହିନୀ, ତମମାନେ ଶୁଣିଲ ତ?